الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي حضور آئے تو سر آفرینش با گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد سامعین محترم، آج دی اس کانفرنس دا عنوان بڑا ہی عالی شان عنوان ہے، ختم نبوت۔ جو لفظ ختم نبوت ہے یہ ٹوٹل 7 حروف نے۔ اور جس طرح لفظ ختم نبوت دے حروف 7 نے، ایویں ہی لفظ ختم نبوت دے نقطے بھی 7 نے۔ اور جس طرح نقطے 7 نے، اسی طرح او تاریخ جس تاریخ نو باقاعدہ آئین پاکستان دے تحت قادیانیاں نو کافر قرار دے دیتا گیا، او تاریخ بھی 7 ہے، 7 ستمبر۔ تو اس مناسبت نال کہ حروف بھی 7 نے، نقطے بھی 7 نے، تاریخ بھی 7 ہے، تے میں ختم نبوت دے عنوان تے تہاڈے سامنے اج آیتاں بھی پڑھاں گا، کنیاں 7۔ جوڑ جڑیا رہنا چاہیے ہے۔
پھر 7 آیات تو بعد تواڈے سامنے ختم نبوت دے عنوان تے حدیثاں بھی پڑھاں گا. کنیاں؟ 7. پھر وڈے وڈے مفتیاں دے فتوے دی بھی دیاں گا. کنے؟ 7. اینی دن پہ 7 بج جان. وقت اتنا نہیں ہے ورنہ ترتیب تو 7 کی ہی اچھی لگتی ہے، لیکن 7 آیات 7 حدیثاں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی پوریاں کریے. سبحان اللہ، سبحان، بڑی گل ہے. انشاءاللہ وہ تو میں انہوں کہہ رہا نا، ذرا امپریس کر رہے ہیں نا. اللہ اکبر. اور پہلی آیت جہدے تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے، وہ آیت ہے سورہ اعراف دی. اور سورہ اعراف بھی سورہ نمبر 7 ہی ہے. حافظہ بیٹھے ہیں، پوچھ لو. تو آئیے توجہ کیجیے، غور کیجیے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل پڑھنا ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے میں کہنا ختم نبوت جڑا بیان کرے تو جڑے سنن آن دونوں پارٹیاں دا بی پی ذرا ہائی ہونا چاہیے تھوڑا جہا. ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ. سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ. جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اس میں محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن پہلا مقام فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا قل ہے میرے محبوب پیغمبر. قل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے. کیا معنی؟ میں نے ایک پٹھان مولانا کو سنا، وہ بڑا پیارا ترجمہ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے قل کہہ دیجئے میرے گل، قل کہہ دیجئے میرے گل. گل معنی پھول ہے. اللہ اللہ اللہ.
فرمایا قل ہے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ پاک نے مینوں تواڈے ساریاں ور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس آیت دے شروع دے اندر کل تو بعد لفظ استعمال کیتا یا ایوہ الناس، اینڈ تے آکھیا جمیعا، ایوہ الناس نو ملاؤ اینڈ تو جمیعا نو ملاؤ، دونوں نو جمع کر لاؤ، معنی کی نکلے گا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ میرے نبی عربیاں دے بھی نبی، اجمیاں دے بھی نبی، گوریاں دے بھی نبی، کالیاں دے بھی نبی، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان ہواواں فضاواں، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو ساری کائنات دا نبی بنایا ہے۔ سادے لفظاں جنج کہہ لو میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے، عرشاں والے رب دا نبی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے دوسرے مقام تے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا، دوسرے مقام تے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو تمام عالمین واسطے رحمت بنایا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے جو ہمارے بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مکین و مکان آپ کے لیے، زمین و زمان آپ کے لیے، سارے جہاں آپ کے لیے، اگر آپ نے نہ ہوتا نہ زمین بنتی، نہ آسمان بنتے، نہ جہان بنتے، نہ کائنات بنتے۔ یہاں سے معنی کیا نکلا کہ اللہ نے سب کچھ نبی پاک کے لیے بنایا، لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے اللہ نے سارے جہانوں کے لیے نبی پاک کو بنایا۔ کتنا فرق ہے یہ کرنے میں اور وہ کرنے میں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیاں اسی توانو تمام جہان واسطے رحمت بنایا ہے، سارے جہان تواڈے واسطے نہیں، توانو سارے جہان واسطے بنایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ انج سمجھ لو نا اللہ رب العالمین نے قرآن ذکر للعالمین، خانہ کعبہ ہدی للعالمین، تے میرا پیغمبر رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کہ کنایا بیان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ فرمایا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، کافۃ للناس سب کے لیے۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی کافی ہے، میرے پیغمبر کی بات بھی سب کے لیے کافی ہے، میرے پیغمبر کا دین
دین بھی کائنات کے لیے کافی ہے، میرے پیغمبر کی شریعت بھی کائنات کے لیے کافی ہے، اور جدو کافی ہوئے پھر کسی اور شے دی ضرورت پیندی، پھر کسی چیز کی ضرورت کا تصور تک پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ پاک نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو سارے عالمین واسطے، ساری انسانیت واسطے نبی بنایا۔ میرے پیغمبر دی ذات بھی کافی، میرے پیغمبر دی بات بھی کافی۔ اللہ اللہ سادے لفظہ میں چینج کیا لاؤ، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی، محدود جئی نبوت، محدود میں نہ تھوڑی، محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا، مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی، ایک فرد دا نبی نا ایک ذات دا نبی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کر دے جانا درا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا چوتھا مقام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا کنایا فرمایا یا ایوہ الناس، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان داما فرمایا یا ایوہ النبی، اے میرے محبوب پیغمبر، انا ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے، انا کا معنی بھی ہم نے ہے، ارسلنا کیا آ گئی ہے جو نون الف نا آیا ہے اس کا معنی بھی ہم نے ہے، تو کیا معنی بنا انا ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے، یعنی اللہ پاک نے بھیجا ایک دفعہ کیا ہے، ہم نے دو دفعہ کیا ہے، ایک ہی گل ہوئی بھئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اصل میں جی گل ہے جدو کو بندہ کام لوے چنگا کر اس کام دیاں تمہاں پہ جان او دیاں تعریفاں ہون لگ جان بندہ اس کام دا ذکر کرن لگ جائے پھر بندہ جنہیں کام کیتا ہوندا ہے وہ اپنے کام دا تذکرہ ہمیں کردا ہے۔ مثال دے طور تے تواڈے سیالکوٹ دے اندر کوئی عمارت بنی ہوئے بڑی خوبصورت عمارت بڑی پیاری عمارت بڑی شاندار بلڈنگے پورے سیالکوٹ تو دیاں تمہاں پیاں نے یارو فلاں جگہ تے جڑی بلڈنگ بنی ہے بڑی کمال تے بڑی خوبصورت تے بڑی پیاری تے جڑے بندے نے بنائی ہوندی ہے او بھلا کیویں دسدا ہے کہندا لوکو او جڑی بلڈنگ دے بارے گلاں ہوندیاں نے پورے سیالکوٹ وچ جڑیاں تمہاں پیاں نے جان دے جو بلڈنگ کنے بنائی ہے ہاں جی نے بنائی ہے اگر کہتا میں بنائی ایک وری تو میں او بولو یہ تانوں یہ نہیں سمجھ آنی تانوں کو گھریلو جی مثال دینے ہیں پھر تسی سمجھو او نا
बेगम सालन पका पवे ना चंगा, अजकल चंगा सालन सबब नाल ही पकदा है। चंगा सालन पका पे तो उन्हें पता होंगे भी अज मैं सालन टेस्टी पकाया। तो शाम को खामद घर होंगे ना तो दस्तरखान लगा दिए तो जनाब खाना रख दिए तो फिर वो सामने बह जाती, जरा एक्सप्रैशन वेखण वास्ते, चेहरे का व्यू पढ़ने वास्ते सामने बह जाए। वो पहला लुकमा चुकता ऐद करके मूँह च पाता है तो वो मूँह वाल वेख कहती है कैसा पक्का है। वो कहता क्या बात है, बल्ले बल्ले आज तो वट कर दिए। तो वो कहती है मैं पकाया, मैं पकाया, मैं पकाया एक बारी तो मैं दो बारी। और भाई जब कोई भी बंदा काम ऐसा कर ले कि जिस काम की तारीफ होने लगे, जिस काम का जिक्र हर बंदे की ज़ुबान पे चलने लगे, तो फिर जिसने किया होता है वो ऐसे ही कहता है मैं बनाया, मैं कीता, मैं। अल्लाह फरमाते ने इन्ना हमने अरसलना भेजा हमने। या अल्लाह बड़ा अंदाज अपनाया है, गल किए फरमाया जिन्हों भेजिया है, कोई शय बना के भेजिया है, मुकाम दे के भेजिया है, मर्तबा दे के भेजिया है, एडा उच्चा बनाया है, एडा अल्लाह बनाया है, एडा खूबसूरत बनाया है, एडा दिलनश बनाया है, एडा दिलकश बनाया है, एडा दिलनशी बनाया है कि पूरी कायनात अंदर इंज दा दूजा कोई नहीं, ना मशरिक अंदर, ना मगरिब अंदर, ना शुमाल अंदर, ना जनूब अंदर, ना जमीन अंदर, ना आसमान अंदर, ना हवामा अंदर, ना फिजामा अंदर, इंज दा दूजा किसे माई जाया कोई नहीं। मैं रब ने दूजा इंज दा बनाया कोई नहीं है। अल्लाह 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 ता फरमाया इन्ना हमने अरसलना भेजा। हुण ते समझ आ गई कि होर कोई घरेलू जी मिसाल देवां है। अल्लाह अल्लाह इन्ना हमने अरसलना भेजा हमने, फरमाया मेरे महबूब पैगंबर हमने भेजा आपको शाहिदन शाहिद बनाकर, व नज़ीरा और आपको आगाह करने वाला, क़यामत तक आने वाले फितने और अज़ाबों से आगाह करने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इलल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना के भेजिया। और के फरमाया व सिराजम मुनीरा हमने आपको सिराज बना के भेजा। हज़रात मोहतरम सियालकोटी हो, अगर कुरान पाक तो थोड़ा जा गौर किया जाए, एक होर जगह ते भी अल्लाह पाक ने लफ्ज़ सिराज बोलिया है। उत्थे अल्लाह पाक ने सिराज सूरज नूं आख्या है, सूरा अन्नबा और जनाब पहला जनाब 30वां पारा। अल्लाह फरमाते ने सिराजम वहाजा, अल्लाह पाक ने सूरज उत्ते लफ्ज़ सिराज बोलिया है। इत्थे नबी पाक अलैहिस्सलाम ते बोलिया है, फरमाया सिराजम मुनीरा। नबी पाक को भी अल्लाह ने सिराज कहा, सूरज को भी अल्लाह पाक ने सिराज कहा, लेकिन आगे का लफ्ज बदला हुआ है। जब सूरज की बारी आई तो सिराजम वहाज कहा, जब कमली वाले की बारी आई तो सिराजम मुनीर कहा है। वहाज का माना भी चमकने वाला है, मुनीर का माना भी चमकने वाला। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है सूरज जिदी चमक रखता है, जिहड़ा सूरज दे नेड़े चला जावे जल जाता है, जिहड़ा कमली वाले दे नेड़े जावे चमक जाता है। अल्लाह अल्लाह तो आख्या सिराजम मुनीरा। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर ने जिदा सूरज बनाया है, अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा। और मुफस्सिरीन फरमाते ने अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नूं भी सिराज आख्या, सूरज नूं भी सिराज आख्या। ये अंदर एक नबी पाक दी खत्मे नबूवत दा इशारा है। वो किहड़ा इशारा है? अल्लाह ताला ने इस कायनात अंदर सूरज कोई पैदा किया है, सूरज दूजा होर मौजूद, सूरज दूजा कोई नहीं। जिवें सूरज कोई नहीं एवें मेरे नबी तो बाद नबी भी, मेरे नबी तो बाद नबी भी कोई नहीं। जिवें सूरज दी रोशनी पूरी दुनिया वास्ते काफ़ी है, पूरी दुनिया नू रोशन कर रही है, जिवें सूरज दी रोशनी पूरी दुनिया वास्ते काफ़ी है, एवें
میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت بھی پوری کائنات واسطے کافی ہے۔ او جی میں قیامت تک کوئی اور سورج نہیں آ سکدا ہے، میں قیامت تک میرے نبی تو بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آ سکدا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا۔ ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا دراؤ میری گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات ذی وقار مقام ختم نبوت پنجواں مقام اللہ پاک دی پاک کتاب اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے الیوم اکمل، بڑی توجہ چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور میں کائنات دے لوگو الیوم، آج کے دن، عربی میں یوم دن کو کہتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں، لیکن عربی کا یہ قانون ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے، ال لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اب لفظ تو یوم تھا لیکن ال لگا کسی خاص کر دیا، اب کیا معنی ہوا؟ الیوم، آج کے دن۔ یہ کون سا آج کا دن ہے؟ یہ حجۃ الوداع کا دن ہے، جس دن اس آیت کا نزول ہوا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت کو کمپلیٹ کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں نعمت سے مراد نبوت ہے، اور فرمایا برزیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین سلیکٹ کر دیا، پسند کر لیا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم، فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے، نبوت دا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ جدو کوئی چیز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، وہ جندر اضافہ ویسے ہی چنگا نہیں لگدا۔ میں نال ایک حدیث ملا لینا، حدیث پاک اندر آمدا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری تے باقی انبیاء دی مثال انجے، ایک بنان والے نے محل بنایا ہے، بڑا شاندار، بڑا خوبصورت محل ہے، لوگ آندے نے اس محل دے گرد چکر لگاندے نے، محل نو ویکھدے نے، کہندے نے بھئی کیا بات ہے، کیا زبردست محل ہے۔ جدوں آن والے لوگ او دے فرنٹ ٹیلی ویژن تے آندے نے، ویکھدے نے کہ ہٹ دی جگہ باقی ہے، او سوراخ ہے، او برا لگدا پیا، اچھا نہیں لگدا پیا۔ ہر آن والا بندہ اوتھے آ کے انگلی اٹھاندا ہے، اوتھے آ کے نظر روکدا ہے، کہندا یار محل تے بڑا سونا ہے، آ سوراخ چنگا نہیں لگدا، اے جڑی ایک اٹ دی جگہ خالی ہے چنگی نہیں لگدی، کاش کہ اے اٹ بھی لگ جائے تے محمد جناب اے محل پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں انا اللبینا، میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ
اینٹ سے محل نبوت کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ میں وہ اینٹ ہوں الیوم اکملت لکم، میرے پیغمبر دیاں جان تو بات نبوت دا محل کمپلیٹ اکمل کامل نہیں، اکمل بالکل پورا ہے۔ جدو کوئی چیز کامل تو بھی اتلے درجے تے اکمل تے پہنچ جائے پھر وہ دے وچ اضافہ چنگا لگدا۔ ایتھے بھی تانوں مثال دیاں گا، پھر تانوں سمجھ مثالہ بابا سمجھ لے ہیں۔ اے جناب شیخ صاحب نے نا عید دا نیڑا آیا تو بڑا سونا جا سوٹ بہترین کو جناب باہر دا کپڑا لے آ کے تو انہیں جناب درزی نو دیتا ٹیلر ماسٹر نو، انہیں بھی جناب سونا جا کر کے سوٹ سی دے میں عید پانا ہے۔ انہیں آکھا ٹھیک ہے جی، انہیں سوٹ سی دیتا۔ چاند رات نو گئے شیخ صاحب، کہنے لگے ہاں جی سوٹ بن گیا؟ انہیں آکھا جی شیخ صاحب جیڈا تہاڈے نال میں پیار کر چھڈیا نا تسی یاد ہی کرو۔ انہیں کیتا کی؟ انہیں اینج نہیں دسنا، سرپرائز دینا۔ اچھا تہاڈے نال پورے سیال کوٹ چ کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جنہ پیار میں کر چھڈیا۔ انہیں کیتا کی؟ انہیں سرپرائز لیا کے انہیں قمیض سامنے رکھی نا تے ویکھیا ہے ایک باں ادھر لائیے ایک ادھر لائیے تے ایک سامنے بھی لائی ہوئی ہے، ایک باں سیدھی سامنے بھی لائی۔ وہ شیخ صاحب نے آکھیا ہوئے آ کی کمڑ مارے؟ جی یہ کمڑ آ جڑی باں سامنے لگی ہوئی ہے نا اے باں اے تے تواڈے سارے کپڑے دا ایڈا مول نہیں جڈا کلی باں دے کپڑے دا مول ہے۔ اے میں بڑا مہنگا کپڑا منگایا ہے تے بڑی دوروں منگوایا ہے، اے چیک تے کرو کپڑا۔ دسو گا بھلا شیخ صاحب متھا چمن گے؟ شیخ صاحب کو روپیہ 500,000 ود دین گے؟ ایویں ہی نا؟ شیخ صاحب کہن گے اٹھ تینوں جفی پاواں، اینج کرن گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے شیخ صاحب جتی لا لین، ہو سکتا ہے شیخ صاحب جتی لا لین۔ کیوں؟ وہ کہن گے کمڑیا بے وقوفا جدو میرا سوٹ تے میری قمیض دو باواں نال پوری سی تے تو تیجی کا تو لائی، تیجی دی ضرورت کوئی نہیں۔ نبوت کا محل کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی بن پھب کے آئے، بھویں ملکہ وکٹوریا دیاں ساریاں سرخیاں لا کے آ جائے، بھویں ملکہ وکٹوریا دے شوکیس چو کٹ کے ساریاں لالیاں منہ تے مل کے آ جائے، بھویں جو مرضی کر کے آ جائے، فیشل کرا کے آ جائے، تھریڈنگ کرا کے آ جائے، اور بھی کوئی ریڈنگ روڈنگ وہ بھی کروا کے آ جائے، جو مرضی کر لے، ہم آمینہ کے در یتیم کے بعد اب کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منواؤ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہو، اگر تم کہو فلاں بندہ جج ہے ہم مان لیں گے، فلاں بندہ وزیر ہے ہم مان لیں گے، فلاں بندہ پیر ہے ہم مان لیں گے، فلاں بندہ شیخ الحدیث ہے مان لیں گے، منواؤ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم یہ منواؤ کہ آمینہ کے در یتیم کے بعد یہ بندہ اللہ کا نبی ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے آسمان دڑام کر کے زمین پہ گر سکتا ہے، زمین پہ دراڑیں پڑ سکتی ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، سورج مخالف سمت سے طلوع ہو سکتا ہے، روز قیامت قائم ہو سکتا ہے، لیکن کملی والے کے بعد اب کسی کو نبی مانا نہیں جا سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، 5 مقام ہو گیا، چھٹا مقام نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا کنایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ ابتدائی مقامات، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ سنیے، والذین
الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لے کر آئے بما انزل الیک اس پر یا اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا وما انزل من توجہ چاہیے وما انزل من قبلک اور اس پر جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ حضرات محترم اگر میرے پیغمبر تو بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوندا یا میرے پیغمبر تو بعد بھی کوئی نبی آنا ہوندا اللہ پاک جتھے قبلی کا لفظ بولے ہے اتھے بعد کا دا لفظ بھی استعمال کر سکتے سن۔ ایسی مثال قرآن وچوں پہلے بھی مل دیئے۔ فرض کرو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، حضرت عیسیٰ تو بعد نبیاں دا سلسلہ جاری ہے۔ یہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ دی زبان چوکی جملہ ارشاد فرمایا سورہ صف آیت نمبر 6 کھول کے دیکھیے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کی کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میں بنی اسرائیل کو لوگوں تمہیں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب کی میں تصدیق کرنے کے لیے آیا جس کا نام تورات ہے ومبشرا اور میں خوشخبری لے کر آیا، گڈ نیوز لے کر آیا۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ دیکھیں نا یہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں۔ اگر میرے پیغمبر کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو اللہ پاک میرے پیغمبر کی زبان سے بھی اس طرح کا جملہ ارشاد فرماتے، لیکن اجدی کوئی گل نہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب جو کوئی تواڈے تے نازل ہویا ہے یا تواڈے تو پہلے نازل ہویا ہے جڑے او دے تے ایمان لے کے آندے نے تے یا اللہ نبی پاک تو پہلے تے نبی پاک دے تے نبی پاک تو بعد کی ہونا ہے۔ اللہ بھی تے سوال نا بعد بھی کیوں ہونا ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور میرے نبی تو بعد آخرت نبی کوئی نہیں، میرے پیغمبر تو بعد قیامت نبی کوئی نہیں۔ اللہ نے قربان داما حضرات محترم میں ہوگا 6 مقام، اور سنیے 7واں مقام نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا کنایا نہیں، ختم نبوت دا اشارہ نہیں، بلکہ واضح انداز اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت تو بیان فرمایا۔ یہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لفظی ترجمہ سنیے، ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ، ولکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا خاتم کا معنی تو عربی میں مور ہوتا ہے، خاتم کے کئی ایک معنی ہیں عربی کے اندر، لیکن ہم مانتے ہیں خاتم کا معنی مور بھی ہے، خاتم کے معنی اور بھی ہیں، لیکن یہاں خاتم النبیین کا معنی نبی پاک آخری نبی ہے۔ ایدہ معنی آخری نبی ہے۔ صبح تانوں کو لوگ پوچھیں گے ہاں بھئی راتی ختم نبوت کانفرنس سن کے آئے ہو؟ جی سن کے آیا۔ وہ جڑا اکاڑے تو آیا سے انہیں کی آکھیا، وہی کہا کہ جو نے آکھیا وہ خاتم النبیین، اس نے نبی پاک کی ختم نبوت پر آیات پڑھی اور واضح دلیل آیت پڑھی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ممکن ہے کہنے والا تانوں کہہ دے انہیں تانوں کی آکھیا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک کا آخری نبی نے؟ جی انہیں جی آکھیا ہے، اور نہیں خاتم دا معنی تے مور ہے، خاتم دا معنی تے کچھ اور ہے۔ کو کہ نہیں انہیں وضاحت کی تھی ہے یہاں خاتم کا معنی مور نہیں ہے، یہاں خاتم کا معنی ہے نبی پاک اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ تانوں کہے
तुहाडे किहड़ा मौलवी ते वही लथदी असी नहीं मानते, असी नहीं ओदी गल मानते, असी नहीं ओदी गल मोतबर मानते। सही गल है, मैं मोतबर नहीं हूँ, मेरी बात पे आप यकीन न करें। यही तो हमारा तुर्रा इम्तियाज है, यही तो अहले हदीस का मनहज है, यही तो मेरा माटो है, यही तो मेरी पहचान है। हम ये नहीं कहते हम पे यकीन करो, हम आपको यहाँ से पकड़कर रसूलुल्लाह तक पहुँचाएं तब हमारी बात को मानो। वही कह सकता है उन्हें माना कीता है और तुहाडा मौलवी असी ओदी नहीं मानदे, कोई गल नहीं, ना मनो। आओ मैं तुहानू गिनाना वा। हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह उन्हें किताब लिखी है, वह नाम है मसला खत्म नबुव्वत। इनू घरे रखो, पढ़ो, इस किताब का मुताला करो, एक किताब नू याद करो। मसला खत्म नबुव्वत किताब है, हज़रत शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर इस आयत की तफसीर कर दिया। खातमन नबीयीन थे 40 तो ज़्यादा मुफस्सिरीन के हवाले बयान फरमाए ने कि जिन्हें खातम का माना किया है। इस आयत में खातम से मुराद नबी पाक अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तफसीर तबरी वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। तफसीर करतबी वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। ज़ादल मसीर वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। ज़ादल महाद वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। मुफरदातुल कुरान वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। अहकामुल कुरान वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। जामिउल कुरान वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। हज़रात मोहतरम तफसीर सनाई वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। तफसीर इब्ने कसीर ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। तफसीर जलालैन वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। तहसीरुल कुरान वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। हज़रात मोहतरम मारिफुल कुरान वाले ने लिखे है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। ये सारी एक लंबी फहरिस्त उन मुफस्सिरीन की जिन मुफस्सिरीन ने सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तफसीर करते हुए खातम नबीयीन पर यही लिखा कि यहाँ से मुराद है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी ने। तानू कोई ये कह सकता है मुफस्सिरीन उत्ते किहड़ा बई आंदी है, असी मुफस्सिरां दी गल भी नहीं मानते। चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, मैं गल करा मेरी गल भी मोतबर नहीं, इमाम इब्ने कसीर गल करन उन्हां दी भी मोतबर नहीं, करतबी तबरी वाला करे ओदी भी मोतबर नहीं। चलो यार रौले मुकाने। अगर खातम का माना वो कर दे जिस पर अल्लाह ने वही नाज़िल कर दी है, फिर ते इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, फिर ते रौला नहीं पैना चाहिए, फिर ते झगड़ा नहीं होना चाहिए, फिर ते किसी को दर्द नहीं होनी चाहिए। मैं खातम का माना उससे बयान करता हूँ जिस पर वही नाज़िल होती है, जिससे आसमान से कुरान उतरता है, जिसे मुखबरे सादक कहा जाता है, जिसे नातके वही कहा जाता है, जिसके सीने पर कुरान का नुज़ूल होता है। क्या फरमाते मेरे पैगंबर? जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन खोलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। महबूबा छेती छेती माना कर दे अज खातम दा, रौला ना पै जाए, किसी को पीड़ ना पै जाए, पैसों दी दथियां वेख के किसी का ईमान ना फिर जाए। खातम नबीयीन दा मना कर दिया जे। फरमाया आना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये माना मैं तो नहीं कर रहा, ये तो खुद अल्लाह के पैगंबर ने किया है। ला नबी बादी, मेरे नबी तो बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह 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 इस वास्ते मैं कहना खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबाद। जो ला नबी आबादी है ना, ये हदीस का जुमला है, तो हदीस पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, ते सुन भी लइए ते पढ़ भी लो। हाँ, खुद मेरे नबी ने बात ये बता, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थोड़ा जा
اپنا والیوم نا 20 تے کر لو، 20 تے بس بہت نہیں، 100 تے نہیں میں کہنا 20 تے کر لو، 20 تے کر رہا ہے۔ خود میرے نبی نے ہونا تو 100 تے چاہیے ہے، پر چلو تانو 80% رعایت دینے ہیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو، ذلیہ درودی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر، ادھر میرے دیکھنا، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ اے ہو گئیاں 7 ایتاں، ہن 7 حدیثاں بھی سنا اچھا جی، اللہ اللہ توجہ کرنا، 7 حدیثاں بھی سن لو، اللہ اللہ توجہ کرنا۔ پہلی حدیث سے غور کیجئے، روایت صحیح البخاری کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ پاک نے سارے نبیاں جو تھے میں نے 6 چیزاں فضیلت عطا کی تھی۔ پہلی چیز عمر بن پاک نے فرمایا، اللہ پر نبی پاک فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، گل تھوڑی کر دینے مانے بہتے عمدے نے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نے جناب فضیلت دیتی، آگے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی روب دے ذریعے مدد فرمائی۔ ایک دوسری روایت اندر آمد ہے، فرمایا میرا دشمن میرے تو 1 مہینہ مسافت تے دور ہوندا ہے، او دیتے اللہ پاک میرا روب طاری کر دیندے نے۔ ایک دفعہ نا سفر تے جا رہے نبی پاک صحابہ بھی تے دوپہر دا ٹائم ہے تے ارادہ بنایا تھوڑی جی ریسٹ کریے، آرام کریے، تے صحابہ اکرام مختلف درخت سن، کوئی اتھے لیٹ گیا کوئی اتھے لیٹ گیا، ایک گھنے سایہ والا درخت سی وہ نبی پاک کے لیے چھوڑ دیا گیا، نبی پاک کو نیچے آئے لیٹ گیا، تلوار آپ نے لٹکا دی تھی، بخاری چاہتا ہے۔ ایک دشمن آیا، کافر آیا، انہیں نبی پاک علیہ السلام دی تلوار اتار کے پکڑ لئی، تان لئی، تے نبی پاک علیہ السلام جاگ آ گئی، تے آتے تلوار پھاڑ کے کہیں ہے من یمنعک منی، میرے کولو تینوں کون بچائے گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے ساتھی دور دور ہیں، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، بتاؤ کون بچائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام اتم کر کے فرماتے ہیں اللہ ہے۔ نبی پاک دی زبان تے جملہ نکلا تو دے ہتھوں تلوار ڈگ پئی، نبی پاک نے تلوار پھاڑ لئی، تے پھر آپ نبی پاک فرماتے ہیں من یمنعک منی، سنا ہن تینوں کون بچائے گا؟ تے اگوں ہسن لگ پیا، اگوں پھر ہسن لگ پیا ہے، اگوں پھر منتر لے کر لگ پیا، فرمایا نصرت بالرعب، اللہ پاک نے روب دے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، اللہ پاک نے میرے لیے غنائم کو حلال کر دیا۔ پہلی امتیں میدان مقتل میں جا کرتی تھی، مال غنیمت جو آتا وہ بھی تقسیم اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا، اب ایسا نہیں ہے، اب میری امت کے لوگ جہاد کر
کریں گے میدان مقتل سے جو مال غنیمت آئے گا وہ تمام مجاہدین کے درمیان بانٹ دیا جائے گا. وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ آگے فرمایا ہے اللہ پاک نے میری امت واسطے ساری زمین نو پاک تے مسجد بنا دیتا ہے. جتھے وقت ہو جائے اوتھے نماز پڑھ لو. پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا. عبادت گاہیں مقرر تھی. عبادت والی جگہ میں ہی ہو سکتی ہے, دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن امت محمدیہ اتے خاص فضل ہے. زور دا ٹائم ہے پہاڑاں اتے پھر دیو, نماز دا ٹائم ہے اوتھے ہی نماز پڑھ لو. جنگلاں پھر دے اوتھے ہی نماز پڑھ لاؤ. بس چند جگہیں ہیں جن کا دوسری حدیث میں ذکر ہے. اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساری خلقت دا نبی بنایا. خلقت کا معنی کیا ہے؟ کلے انساناں دا نبی نہیں, حیواناں دا, درندیاں دا, پرندیاں دا, حجراں دا, شجراں دا. فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میں گزرا کرتا ہوں مجھے سلام کیا کرتا ہے. اللہ نے قربان داما. تے چھویں چیز نبی پاک نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ پاک نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا, ختم کر دیا. اللہ نے قربان داما. دوسری حدیث غور کرنا, اس سلسلہ حدیث صحیح حدیث روایت ہے نبی پاک نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. فرمایا نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے, منقطع ہو چکی ہے, بالکل مک چکی ہے. تصور ہی کوئی نہیں, دوسری گل ہی کوئی نہیں, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا, کوئی سوالیہ نشان تک نہیں پیدا ہوندا. فرمایا قد انقطعت. تیسری حدیث غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں انا آخر الانبیاء. فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میں نبی آخری ہوں, تسی امت آخری ہو. میرے تو بعد نبی کوئی نہیں, تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں. رولے تے مکا دیتے نے. میرے پیغمبر نے کوئی سوال رہن نہیں دیتا, کوئی شک شبہ رہن نہیں دیتا. ان کو کردہ پھرے تے دی مرضی, کسی نو رولا پئی جائے تے دی مرضی. میرے پیغمبر نے تو ساری باتیں کلیئر کر دی. صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا آقا فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. میں نبیوں میں سے نبی آخری, میری مسجد نبیوں کی مسجد میں سے مسجد آخری, مسجد نبی نبیوں کی مسجد میں سے مسجد آخری. ایک اور حدیث غور کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رہنا ہوندا اللہ عمر نبی بنا دین دے, لیکن سلسلہ جاری رہنا ہی کوئی نہیں. گل مک گئی ہے, گل مک گئی ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ نے قربان داما. ایک اور حدیث غور کیجئے روایت بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مخاطب کر کے فرمایا اے علی گل سن لے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. میری تے تیری مثال انجیے جویں حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون دی مثال ہے. فرق صرف اتنا ہے موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہارون نبی بنے سن, لیکن میرے تیرے وچ فرق ہے کہ لا نبی یا بعدی. میرے تو بعد ہن نبی کوئی نہیں, میرے تو بعد رسول کوئی نہیں, میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں. کوئی گل رہ نہیں گئی, کوئی گل چھوڑی نہیں میرے پیغمبر نے, کوئی سوال چھڑیا نہیں میرے پیغمبر نے, کوئی سوالیہ نشان بچایا نہیں میرے پیغمبر نے. آخری حدیث ستویں نبی پاک علیہ السلام دے اس صحیح بخاری اندر موجود ہے. نبی پاک دنیا سے جا چکے ہیں, آپ کو دنیا سے گئے ہوئے چند دن گزرے ہیں. صحابہ دیتے غم دی کیفیت ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے روئی جا رہے ہیں, جناب عمر بھی روئی جا رہے ہیں. تے حضرت صدیق کہندے نے عمر جان دے ہو جدو نبی پاک غم زدہ ہوندے تے نبی پاک کتھے جایا کر دے سن؟ جی میں نو یاد ہے نبی پاک جدو غم زدہ ہوندے تے آپ ماں ام ایمن دے گھر جایا کر دے. تے چلو آج آپ بھی ماں ام ایمن دے گھر جانے آؤ. غم بڑا ہے رسول اللہ دی جدائی دا,
دو میں شیخین صاحبین ٹر پے جلدیاں چلدیاں ماں ام ایمن دے گھر پہنچے ام ایمن کون ہے میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں ام ایمن ان کی کنیت ہے نام ان کا برکہ ہے برکہ اور یہ ہیں کون جب مقام ابوا پر میرے پیغمبر کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی وہاں جو اور عورت تھی وہ یہی ام ایمن تھی یہی میرے پیغمبر کو ساتھ لے کر مکہ میں آئی تھی میرے پیغمبر کی انہوں نے پرورش کی تھی میرے پیغمبر اکثر ماں ام ایمن دے کر جا کر دے سن تے نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی غم زدہ ہوں دے ماں ام ایمن دے کر جا کر دے تے حضرت ابوبکر صدیق دے جناب عمر بھی میرے پیغمبر دی سنت عمل کر دیاں اوتھے پہنچے دوویں روندیاں روندیاں اوتھے پہنچے تے ویکھیا ماں ام ایمن بھی روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن بھی روئی جا رہیاں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھیا ماں جی اسی تے نبی پاک دی جدائی دے غم وچ روندے پئے ہاں تسی کاتوں روندے پئے ہو فرمایا بیٹا مینوں دو گلاں دا غم ہے ایک تے نبی پاک دی جدائی دا غم ہے دوسرا ایک غم ہے کہ ہن آسمان تو جبریل دا ہونا بند ہو گیا ہے ہن وحی دا آنا بند ہو گیا ہے ہن وحی منقطع ہو گئی ہے ہن وحی دا سلسلہ ختم ہو چکا ہے ہن وحی نہیں آئے گی یہ تو میرے پیغمبر کے ختم نبوت کا عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ختم نبوت کا عقیدہ ہم نے حدیث سے لیا ہم نے صحابہ سے لیا ہم نے یہ عقیدہ ماں ام ایمن سے لیا ہم نے یہ عقیدہ ماں فاطمہ سے لیا کیا کہی تھی ماں فاطمہ نے بات کہ میرے پیغمبر اب دنیا سے چلے گئے اب میرے بابا دنیا سے تشریف لے گئے اب جبریل نہیں آئے گا یہی بات ماں ام ایمن کہہ رہی ہے کہ اب جبریل کا آنا سلسلہ ختم ہو گیا وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہمیں ہمارے بڑوں سے عقیدہ ختم نبوت ملا ہے قرآن سے ملا ہے پیغمبر کے فرمان سے ملا ہے انشاءاللہ ہم اسی عقیدے پہ زندہ رہیں گے اسی عقیدے پہ اپنی جان دے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین